Amboy ako, Amboy. Salamat po, Tita Fati Fuentes. Salamat po. Tita Hernaline Herrera, salamat po. Taka na. Wait lang. Kailan ba yan? Kuya Jomson ko pwede ipadala yung bigay ko sa birthday. Ay, salamat po from Bahrain. Pwede po sa Gcash. Maganda po ang coach si Coach Sa Ralph. Kasi baka katapos mga remittances kakain. po. Pero di po ako nakano po sa Western Union po. Di po ako nakaklaim sa Western po. Pwede rin po sa bank po. Thank you po. Annabel Kibral, salamat po sa pakulay. Kuya David. Kami po ng bagong Yamaha. Pwede po Tita Gina Salas po. Pwede niyo pong gayahin po ang salamat. Kata aming mamak, salamat po. Pagkawag niyo mo, pwede rin diretso. Dati Grace, ang ganun po lagi po yun. Hello po, Janisha Filias po from Taguig. Salamat po. Ay, salamat po. Ang best workout. Kain. Ma'am Leticia Villacorte. Joe. Hello po, James Pagkakasya po sa Team Azuri and Team Bebeco. Kung hay kang hagkay agong mo Bebe Carla Bells, we love you both. Stay in love. Salamat po, Leticia Villacorte. Salamat po. Ano pong vlog ni Kuya Nel? Umay ako agad ah. Oh? Bakit? Ikaw lang. Tita Sals Pantam. Salamat po. Sarap po. Kay Tita Kat. Tita Ashma, salamat po. Charot din po. Kila Sir Enriquez, kung andyan man po. William Enriquez. Tito Bong, shout out po kay Tito Bong. JCFFI, JCFL. Thank you very much po. Last na ano ba natin no? Talagang Joan Reyes, shout out po. Thank you very much po. Wait lang po, check lang ako. Oh, baka pakainin pa tayo ng lipas. Yeah man. Madudoble ako. Madudoble ako. kasi lagi lang sa rep. Ikaw pa din nakakain ko. Lipas maganda Ano dun. pa lang po, nang nag-vlog lang. Nag-vlog lang po kami. Pero nagkape lang po kami. Ah, nag-ano kayo din ng Rajel? Oo, nag-vlog po kami. Sarap din dun yung mga pagkain. Hindi ko po na-try. May chicken sila po. Meron. Ayun na ba? Chicken. May tenders pati. Wings. Ikaw, kung may yung dala ko, pwede naman ko. Ha? Ay, di na to, oh. What do you mean by sa super? Palitan ko kaya? Cute si Mami Jemmy. Ayos ay. Hello po. Alam mo ba, gusto mo nga may sagot pa ako sa'yo ate na gusto mo sabihin dun sa JC. Ano ba yung picture niya at Sir JJ? Yung nasa fighting sila. Thank you po. Ay, God, wait lang. Thank you po kay kay Ate Jessa po. Hi, Kalingap Jamar. I sent for Kenneth last month in your Gcash. I sent message in your messenger. Thank you po, Ma'am Jessa. Sana all. Ano pong messenger niyo po? Gcash. Tita Agnes Gaviola, shoutout din po sa inyo. Mga machong guapito, shoutout po. Hagan Kiss with Carla Bells. We love you always. Miss ka na namin po dyan. Thank you po, Ma'am Agnes Gaviola of Team Bebeco. Team Bebeco. Tita Jessa, salamat po. Salamat po. Ana Kibral. Luisa Isa, salamat po. Lynn Romero. Ay, naka-update. Update ko na dapat. Tapos di pa ako Babata Royal for MP. LDMP. Ano yung rank? Kaka-reset pa lang po yata pati. Jessa, Ma'am Jessa. Paano kung malalaman na ikaw yun? Paano ako mag-invite dito? ID po ata. Invite, add friends. Opo yan.
Tapos check yung pangalan. Beef stick po, beef stick. Hmm. Na ano po, nahilig ako. Siyempre, hindi pa naman ganun. Yung hindi pa lang makakilala. Ali, ID yata po. Pwede yata yung pangalan. Tapos sabi ko, natutupan ako sa'yo. Nahiya ako mag-approach eh. Hello po. Thank you po, Tito Nerfine. Nagsimula. Shoutout po sa inyo. Ma'am Josie Resurrection. Ma'am Josie Resurrection, shoutout po sa inyo. Ano item?